بروفيتي هي كيستافد من شي حاجه ولا كينتهز الفرصه. اكزامبل الى بروفيتي لوكازيون، يعني هنايا اغتنم الفرصه، يعني كتجي شي فرصه كيغتنمها. décrire le verbe décrire. exemple décrire هو وصفه. exemple cet auteur décrit bien، يعني هذا الكاتب كيوصف مزيان. cet auteur décrit bien يعني لا ديسكريبسيون الوصف. prêter يعير يعني كيتسلف. exemple je te prête ma voiture، غادي نسلفك je te prête ma voiture. prêter هي يعير. bavarder يترتر يعني ترتر يعني شي واحد كيهضر بزاف sans mesure يعني عا كيهضر. exemple les deux femmes riaient et bavardaient، يعني هاد جوج ديال لي فام ريي كيضحكوا اي بافاردي ترتر يعني كيهضروا هنا هضره هنا في الترتره. souhaiter يتمنى. exemple je te souhaite la réussite. je te souhaite la réussite هي كنتمنى لك النجاح. la réussite هي النجاح. jouer يلعبوا. exemple l'enfant a besoin de jouer. طفل محتاج يلعب. a besoin de jouer. l'enfant a besoin de jouer. résider. exemple je réside dans une belle maison، يعني كنسكن أقيم في منزل جميل. دونك أنا كنسكن في دار زوينة. je réside dans une belle maison. tourner هي كيدور. exemple je tourne la page، يعني كندور الصفحة. je tourne les feuilles، كندور les feuilles يعني الأوراق. conseiller نصيحة. exemple je te conseille d'aller à l'école، يعني كنصحك تمشي للمدرسة. je te conseille d'aller à l'école. oublier نسى. j'ai يعني نسى. j'ai oublié mes clés، نسيت سوارتي يعني المفاتيح. j'ai oublié mes clés. attacher هي يربط، يعني attacher يعني كيلصق جوج حاجات كيربط. j'attache mes lacets يعني كنربط السيوره ديالي، كنحزم يعني كنعقد الصباط. commencer بدأ. il commence à pleuvoir يعني بدات تمطر الشتاء. il commence à pleuvoir. commencer بدأ. entendre سمع. j'ai entendu le bruit يعني entendu سمعت le bruit. j'ai entendu le bruit. féliciter هنأ يعني كيهنأ شي واحد. je te félicite شي واحد لا نجح كنقول له يعني كنبارك ليك. je te félicite. encourager شجع. encourager. exemple le professeur encourage ses élèves يعني الأستاذ كيشجع التلاميذ ديالو. le professeur encourage ses élèves. organiser نظم. les élèves organisent une fête. les élèves organisent une fête يعني التلاميذ نظموا حفلة. ouvrir فتح. j'ouvre la porte. j'ouvre la porte يعني أفتح باب. j'ouvre la fenêtre. le verbe ouvrir. réviser راجع. je révise mes leçons كنراجع التمارين ديالي ولا كنراجع mes devoirs mes leçons دروس ديالي. je révise mes leçons. penser فكر يعني كيفكر. أحمد ne dit jamais ce qu'il pense يعني أحمد ما كيقولش مرة ce qu'il pense فاش كيفكر يعني discret يعني ما كيهضرش ما كيقولش شنو عنده. sourire ابتسامة. exemple la chance me sourit يعني الزهر الحظ ضحك ليا. la chance me sourit. sentir هي أحس كنحس أشعر. exemple je me sens pas à l'aise. je me sens pas à l'aise يمكن نحسش براسي مرتاح. je me sens pas à l'aise. regarder شاهد.
je regarde les infos. Les infos يعني الأخبار. Je regarde les infos. Regarder. Le verbe regarder شاهد. Autoriser رخص. Mon père m'autorise d'aller au cinéma. يعني رخص لي نمشي للسينما. يعني عطاني l'autorisation هي الموافقة الرخصة. Fêter يحتفل. Exemple, elle a fêté son anniversaire. يعني يحتفل بعيد ميلاده. Elle a fêté son anniversaire. Le verbe fêter احتفل. Lancer. Lancer هي يلقي. يعني كيرمي شي حاجة. ولا لونسي نقدروا نقصدوا بها حتى كومونسي نقدروا نبداو. Exemple, je lance des pierres. كنرمي الحجر. Exagérer يبالغ. Exagérer يبالغ. Exemple, elle a exagéré un peu. يعني بالغ واحد شوية. يعني زاد فيه. كيكبر مثلا شي موضوع كيزيد فيه. L'exagération المبالغة. Réserver يحجز. يعني كتريزيرفي شي بلاصة. Exemple, je veux réserver une chambre. مثلا مشيتي للأوتيل وبغيتي تحجز على chambre. Chercher يبحث. Je vais chercher un médecin. يعني غادي نقلب على médecin. Je vais chercher un médecin. Chercher le verbe chercher. Exprimer يعبر. J'exprime mes idées. J'exprime mes idées يعني كنعبر على الأفكار ديالي. les idées هما الأفكار. J'exprime mes idées. Déguster هي يتذوق. ماشي هي مونجي كتاكل غير ديغوستي يعني كتذوق من شي حاجه كتشوف هاد الحاجه واش مالحه واش هاد الحاجه بنينه هاد الحاجه حلوه دونك ديغوستي. بروتيستي يعترض. لو فيرب بروتيستي يعترض. بروتستاسيون يعني الاعتراض. بروتستاسيون الاعتراض. كونترولي يراقب. Exemple, la mère contrôle ses enfants. لا مير كتراقب ولادها يعني الام كتراقب اطفال ديالها. انفورمي يخبر يعني كيعطي دي زانفورماسيون سو رونسيني يعني كيعطي معلومات. اكزامبل جو دوا فوز انفورمي كيلكو شوز يعني خصني عليا ان اخبرك بشيء خصني نخبرك بشي حاجه. كونتينيي يعني كيكمل شي حاجه وكيستمر في شي حاجه. je continue mes études à l'université يعني كنكمل الدراسات ديالي في الجامعه. augmenter يعني يزيد يعني كتطلع يعني شي حاجه augmentation زياده. le directeur augmente les salaires يعني المدير augmente زاد في les salaires يعني الخلصه اللي كيتخلصها الموظف. quitter غادر. exemple il a quitté sa chambre. هنا مثلا كتكون في شي جروب واتساب وكتخرج من داك الجروب يعني كيتي لو جروب غادرتي لو جروب يعني ما بقيتيش في داك لو جروب. دونك هنا il a quitté sa chambre. laisser exemple je laisse mon sac à la maison. خليت الساك ديالي يعني تركته. laisser يتركو. je laisse mon sac à la maison. خليت الساك ديالي في الدار. je laisse mon sac à la maison. descendre. je descends mes valises. je descends mes valises. نزلت لي فاليز ديالي. دونك انا اللي درت داك لاكسيون ديال ديساندر ماشي انا اللي نزلت. جو ديسون مي فاليز. مونتي هنا لو كونترير ساعده. اكزامبل جو سوي مونتي على لاربر. هنا مصرفين لو فيرب مونتي مع لوكسيليير اتر وبارفوا كنصرفوه مع لوكسيليير افوار. جو سوي مونتي انا اللي طلعت للشجره ولكن نصرفوه مع افوار نقدروا نقولوا جي مونتي كيلكو شوز انا طلعت شي حاجه. هنا جو سوي مونتي انا اللي طلعت دونك داك لاكسيون دار عليا. écrire كتب. j'ai écrit une lettre. j'ai écrit au tableau. j'ai écrit une lettre. le verbe écrire. présenter قدم. exemple maman je te présente mon ami احمد باغ اكزامبل يعني كنقدم ليك. ليس تقدم راسك كتقول جو مو بريزونت وقدمو يعني كتهضر على راسك. acheter اشترى. j'ai acheté
les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires هما الأدوات المدرسية. J'ai acheté les fournitures scolaires. aider ساعدة. Je suis d'accord pour t'aider. يعني أنا موافق باش نساعدك. pour t'aider. Je suis d'accord pour t'aider. يعني أنا موافق. Je suis d'accord pour t'aider. s'éloigner. ابتعد. Exemple. éloigner cette chaise du feu. بعد هاد la chaise هاد الكرسي على العافية. éloigner cette chaise du feu. s'approcher le contraire اقترب. Exemple. approche-toi de moi. هي قرب مني. approche-toi يعني قرب نتا. de moi. Donc le verbe s'approcher verbe pronominal. se souvenir. تذكر. Exemple. je me souviens qui m'a donné ce livre. يعني أتذكر يعني كنتذكر شكون اللي عطاني هاد الليفر. je me souviens qui m'a donné ce livre. se promener تجول ولا se balader يعني يتجولون نزهة. je me promène dans la forêt يعني أتجول في الغابة. je me promène dans la forêt. le verbe se tromper أخطأ. cet chanteur s'est trompé يعني هاد المغني هذا خطأ. سيكون كيغني وخطأ في شي كلمات. ولو cet chanteur s'est trompé. le verbe se réveiller استيقظ. Exemple. je me réveille tôt. je me réveille tôt يعني استيقظ باكرا. je me réveille tôt. se dépêcher. se dépêcher. Exemple. la nuit va tomber on doit se dépêcher يعني الظلام يطيح خصنا نزربو يعني خصنا مثلا نخرجو خصنا نوليو نرجعو. donc se dépêcher أسرع. استعد. se préparer. je me prépare pour sortir. je me prépare يعني كنوجد راسي باش نخرج. donc le verbe se préparer يعني استعد. je me prépare pour sortir. le verbe réussir نجح. Exemple. l'opération a réussi يعني العملية نجحت. l'opération a réussi. le verbe réussir. courir. le verbe courir. Exemple. je dois courir pour ne pas arriver en retard. je dois courir pour ne pas arriver en retard. grimper تسلق. Exemple. le jardinier a empêché les chats de grimper aux arbres يعني le jardinier a empêché كيمنع les chats يعني de grimper aux arbres يعني باش ما يتسلقوش في الشجر. tarder تأخر. j'ai bien tardé en chemin يعني تعطلت في الطريق. j'ai bien tardé en chemin. تأخر tarder. inviter دعا. Exemple. je t'invite à mon anniversaire يعني كنعرض عليك العيد ميلادي. invitation هي دعوة. je t'invite à mon anniversaire. dessiner رسم. dessiner رسم. Exemple. elle dessine un beau tableau يعني رسم واحد لو طابلو زوين. elle dessine un beau tableau. expliquer شرح. donc le professeur explique la leçon. le professeur explique la leçon. expliquer le verbe expliquer شرح. faciliter سهل يعني شي حاجة كتسهل. se faciliter. l'argent facilite les choses يعني الفلوس كتسهل الأمور. l'argent facilite les choses. attendre انتظر. Exemple. j'attends le train. Exemple. j'attends le train يعني كنتظر le train كنتسنى القطار. se désister هي يتنازل كينسحب ولا كيتنازل على شي حاجة. Exemple. je me désiste à la dernière minute يعني تنازلت في الدقيقة الأخرى. s'écrier يصرخ. Exemple. j'ai envie de s'écrier يعني عندي الرغبة ديال نغوت. j'ai envie هي عندي الرغبة. j'ai envie de s'écrier. s'absenter. le verbe s'absenter يتغيب. Exemple. il s'absente toujours. il s'absente
toujours يعني كيغيب ديما il s'absente toujours marcher je marchais toute la nuit عندنا le verbe marcher نصرف في l'imparfait حيت عندنا une action longue يعني je marchais toute la nuit voyager سافر je voudrais voyager en avion je voudrais voyager en avion s'enfuir هرب le voleur s'enfuit يعني لص le voleur يعني شفار هرب le voleur s'enfuit le verbe s'enfuir verbe pronominal tomber سقط يعني طاح feuille qui tombe d'un arbre يعني الأوراق اللي كتساقط ديال الشجرة les feuilles qui tombent d'un arbre préparer ma mère prépare le dîner ma mère prépare le dîner يعني كتوجد العشاء réparer هنا ماشي préparer هنا réparer يعني يصلح كيصلح شي حاجة كيصايب شي حاجة le mécanicien répare la voiture يعني mécanicien كيصلح طوموبيل mécanicien lire قراءة je lis le journal chaque jour je lis le journal يعني أقرأ الجريدة يوميا je lis le journal chaque jour pleurer بكى exemple le bébé pleure beaucoup يعني كيبكي بزاف le verbe pleurer بكى effacer يمسح le professeur efface le tableau يعني الأستاذ كيمسح السبورة le professeur efface le tableau supprimer مسح supprimer حذف j'ai supprimé mes photos يعني مسحت التصاور ديالي حذفتهم حيدتهم annuler يلغي يعني كيلغي شي حاجه j'ai annulé la réservation كنا شفنا من قبل لو فيرب réserver هنا j'ai annulé la réservation يعني حيدت لغيت الحجز اللي كنت داير aimer يحب j'aime le voyage أحب السفر j'aime le voyage le verbe aimer ويحب j'aime le voyage naître يعني ازداد je suis né en 2020 يعني تتقول تاريخ الزياد ديالك فوقاش زدتي je suis né en 2020 mourir le contraire يعني مات il est mort يعني هو مات il est mort en 1980 il est mort en 1980